دیکھیں 3.5 سال بعد جب آپ کھلتے ہیں تو آپ کو کافی ایکسائٹیڈ ہوتی ہے اس چیز کی کہ کووڈ کے بغیر کرکٹ ہونے جا رہی ہے، اور ہم ایز اے پلیئر ایز اے ٹیم کافی ایکسائٹیڈ ہیں، لوگ بھی کافی، پبلک کے لیے، فینس کے لیے تو کافی چیزیں کھل گئی تھیں، اب مزید کھلیں گی۔ اور دیکھیں ہمیشہ یہ بات آتی ہے کہ ہلکی ٹیم ہلکی ٹیم، ہلکی ٹیم کوئی بھی نہیں ہوتی، انٹرنیشنل ٹیم جو سی بھی ٹیم ہو وہ ٹف ٹائم دیتی ہے، جس مرضی کنڈیشنز میں ہو آپ کو اچھا کھیلنا پڑتا ہے، آپ کو ڈومینیٹ کرنا پڑتا ہے، آپ کو پازیٹیو کرکٹ کھیلنی پڑتی ہے۔ تو انشاءاللہ جس طرح ہم پازیٹیو کرکٹ کھیلتے آ رہے ہیں اور اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ سر کافی اہم سیریز ہے، اور ورلڈ ٹیسٹ ون ڈے چیمپئن شپ کے میچز ہیں، اور ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم جیتیں اور پوائنٹس حاصل کریں۔ دیکھیں ہمارا پلان یہی ہوتا ہے کہ ہم جتنے جو بھی میچز ہوں اس کو ہم اچھے طریقے سے کھیلیں اور پرفارم اچھا کریں اور جیتیں۔ دیکھیں ابھی ٹو ارلی ہے کہ آپ چانس دیں، رضوان پرفارم بالکل ویسا نہیں ہو پا رہا، لیکن جو وہ پرفارم کر رہا ہے وہ کافی اچھا، اور اس جو پوزیشن ہے اس پہ وہ کافی اچھا سپورٹ کر رہا ہے ہمیں ایز اے ٹیم اور ایز اے پلیئر۔ ابھی میرے خیال سے ہماری جو کمبینیشن ہے وہ کافی اچھا جا رہا ہے، اور پورا بلیو ہے مجھے رضوان پہ، اور جس طرح ہمیشہ مجھے اس پہ رہتا ہے کہ وہ میرے لیے بیک پہ کھڑا رہتا ہے اور ٹیم کے لیے بھی بیک میں کھڑا رہتا ہے۔ تو بالکل فارم تو اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی رہتی ہیں، ایز اے ٹیم آپ کا کمبینیشن میٹر کرتا ہے کہ کس کمبینیشن سے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دوست، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے اور بالکل ٹھیک ہوں گے۔ دوستو آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سلام پاکستان دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ کا ہوسٹ سمی چودھری ہوں۔ تمام نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا سلام پاکستان چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ابھی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ ناظرین کرام، کچھ بڑی بڑی اپڈیٹس آئی ہیں، جن میں سے نمبر 1 تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب دورہ ترکی کے لیے کل روانہ ہو گئے تھے ترکی، اور یہ دورہ 2 مئی تک رہنے والا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا خیال ہے کہ یہ دورہ ترقی اور خوشحالی کا خوش آئین ہوگا۔ آنے والے وقت میں یہ دورہ ہمارے لیے بہت کارآمد ثابت ہوگا، اور امید ہے کہ ہمیں ترکی سے بھی کوئی پیکیج، کوئی ریلیف، کچھ قرضہ مل جائے۔ اور اسی کے ساتھ رانا ثناء اللہ کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے۔ انہوں نے ٹویٹر پہ ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آئی ایم وارننگ پی ٹی آئی اگینسٹ دا اناؤنسمنٹ آف another long march. One thing I want to illustrate: as soon as long march is announced, let them come and I will see how they cross barriers this time. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کے ورکرز جو پاکستان تحریک انصاف لانگ مارچ دوبارہ کرنا چاہتی ہے، میں ان کو یہ وارننگ دے رہا ہوں کہ اگر وہ نکلنا چاہتے ہیں تو نکلیں۔ میں آپ کو یہ واضح طور پر بتا دوں کہ آپ اس دفعہ بیریئر کراس نہیں کر پائیں گے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے اپنی تیاری پوری مکمل کر لی ہے۔ اب انہوں نے سیدھے وارننگ جاری کر دی ہے کہ جو بھی اب باہر نکلے گا لانگ مارچ کے لیے اس کا صفایا کر دیا جائے گا۔ اور ایک آڈیو بھی لیک ہوئی ہے وزیر داخلہ کے سیکریٹری کی جانب سے۔ پنجاب پولیس کو انہوں نے واضح طور پر آرڈر دیا ہے کہ وہ کچھ بھی کر لیں، جیسے دل کرے کریں، اپنی مرضی کریں، ہو سکے تو لاشیں بھی گرا دیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ پاکستانیوں کی لاشیں ہیں، گرتی ہیں تو گر جائیں، ہمیں کوئی اس سے سروکار نہیں ہے۔ بس یہ لانگ مارچ رکنا چاہیے کسی بھی صورت میں۔ آپ پنجاب پولیس جو چاہے مرضی کرو۔ اور آڈیو میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب ہمیں سب کچھ لکھ کر دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب سمجھ سکتے ہیں، سیول بندے شامل کریں۔ اگر پچھلی دفعہ شروع میں ہی اگر آپ نے 3-4 لاشیں گرا دی ہوتی، 3-4 قتل کر دیے ہوتے معصوم نہتے شہریوں کا، تو یہ نوبت ہی نہیں آنی تھی، عوام باہر نکلنی ہی نہیں تھی۔ لیکن اس بار میں آپ کو ساری اتھارٹی دے رہا ہوں کہ آپ نے جو مرضی کرنا ہے، لیکن اب پبلک لانگ مارچ کے لیے باہر نہیں نکلنی چاہیے۔ اگر آپ نے ابھی تک وہ آڈیو نہیں سنی تو اوپر آئی بٹن میں اس کا لنک ہوگا، آپ وہ جا کر ضرور چیک آؤٹ کریں، اور ساتھ میں ڈسکرپشن کے اندر بھی لنک ہے، آپ وہاں پر بھی جا کر یہ آڈیو سن سکتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وزیر داخلہ کی جانب سے تمام تر جو حربے ہیں وہ استعمال کیے جائیں گے، اور اس دفعہ نہتے شہریوں پر پرتشدد اور بہت زیادہ فتنہ پھیلایا جائے گا۔ رانا ثناء اللہ کی جانب سے یہ واضح طور پر آ گیا ہے کہ اب یہ لانگ مارچ نہیں کر سکتے، یہ پاکستانیوں کا آئینی حق بھی ان سے چھین رہے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ دوستو عثمان بزدار صاحب نے
एक ट्वीट किया है ट्विटर पर। उन्होंने लिखा है, क्या पंजाब में इश्तिहारी हुकूमत के सरकारी इश्तिहारों के अलावा कहीं 10 किलो आटे का थैला 490 में दस्तयाब है? हमें तो 650 से 800 रुपए में मिल रहा है। और साथ में उन्होंने ये भी वादे किया है कि अगर आप रेट चेक करना चाहें तो अपने गली मोहल्ले और अपने शहर की दुकान में जाएं और वहां से जाकर असल रेट का पता करके हमें रिप्लाई करें। और इसी के साथ एक खबर ये भी आ रही है कि मौजूदा हुकूमत के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इमरान खान के करप्शन के केसेस ढूंढने के लिए तमाम वजारतों में, तमाम जगह पे जहाँ भी जितनी वजारतें हैं तमाम में बंदे घुसाए। उनसे कहा कि आप एक एक चीज़ का ऑडिट करें, आप चेक करें, जहाँ पे ज़रा सा भी स्कैंडल हो वो लेकर आएँ। तमाम वजारतों के अंदर से पिछले 1.5 महीने से तमाम फाइलें छांटी की जा रही हैं, तमाम पुराना रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है 2018 से लेकर अब तक। तमाम रिकॉर्ड में एक भी करप्शन का केस नहीं मिला, कुछ भी साबित नहीं हो सका और तमाम की तमाम मेहनत पर पानी फेर दिया गया है और कुछ भी ऐसा साबित नहीं हो सका जिस पर इमरान खान के ऊपर करप्शन का स्कैंडल का कोई मुकदमा बनाया जा सके। इमरान खान के करप्शन के स्कैंडल्स बिल्कुल भी सामने नहीं आए। इस 1.5 महीने के अलावा पिछले एक हफ्ते के अंदर दोबारा से उसको रिव्यू किया गया और तमाम वजारतों में चेक कर लिया, कुछ भी ऐसा स्कैंडल सामने नहीं आया सिवाय फराह खान के नाम के और तोशा खाना। इसके अलावा कोई भी स्कैंडल, कुछ भी ऐसा वाज़ेह नहीं हुआ जिस पर इमरान खान साहब के ऊपर केस बनाया जा सके। तमाम लोगों का ये ख्याल होता है, तमाम पाकिस्तानियों का और तमाम जो हुकूमतें हैं या अपोजिशन पार्टियां हैं, उनका ये ख्याल होता है कि जो वज़ीर आज़म एक दफ़ा जाता है अपनी वजारत से, अपनी वजारत उज़्मा से उतरता है तो उसके ऊपर करप्शन के केसेस ऑटोमेटिक निकल आते हैं, क्योंकि ऐसा कोई वज़ीर आज़म ही नहीं बना जिसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर करप्शन के केसेस ना बने हों। लेकिन इमरान खान साहब के ऊपर एक भी करप्शन का केस साबित नहीं हो सका और जितनी भी वजारतों में इन्होंने टटोला, बिल्कुल ऐसे टटोला जैसे कोई सुई ढूंढ रहे हों, लेकिन इसके बावजूद एक भी केस सामने नहीं आया। लेकिन सामने आया तो सिर्फ और सिर्फ तोशा खाना और फराह खान का नाम, इसके अलावा उन्हें कुछ भी नहीं मिला। और इसके अलावा मौजूदा हुकूमत ने बहुत सारे इमरान खान के अच्छे कामों को एक्सेप्ट किया है, माना है कि वाकई ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2018 के बाद ये सारी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, मुल्क के अंदर ये तरक्याती काम हुए हैं। उनमें तो मरियम औरंगज़ेब ने ये तस्लीम किया कि पेट्रोल बाकी दुनिया से सस्ता तरीन है, पाकिस्तान के अंदर सस्ता पेट्रोल दस्तयाब है और जो इसके ऊपर सब्सिडी इमरान खान साहब दे रहे थे वो एक रिकॉर्ड सब्सिडी थी, पूरे 60 रुपए की सब्सिडी थी और पूरी दुनिया से सस्ता पेट्रोल सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही दस्तयाब है। और बिलावल भुट्टो ने भी तस्लीम किया कि दौरे रूस एक अच्छा फैसला था इमरान खान साहब का और अगर ये दौरा कामयाब बनाया जाता तो इमरान खान साहब अगर रूस से डील करते तो हमें 30%, पूरे 30% बाकी दुनिया से पेट्रोल सस्ता इंपोर्ट होना था रूस की जानिब से। लेकिन इमरान खान साहब के दौरे रूस को एक पॉइंट बनाकर एक बवेला बना दिया गया। मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी ये एक्सेप्ट किया है, ये माना है कि स्टेट बैंक को बेचा नहीं गया बल्कि उसको खुद मुख्तार बनाया गया है। पिछले दिनों इन सब ने मिलकर ये रोला डाला हुआ था, ये तसव्वुर फैलाया था आवाम में कि स्टेट बैंक को बेच दिया गया है, उसको प्राइवेट कर दिया गया है। लेकिन अब ये इस बात को तस्लीम कर चुके हैं कि स्टेट बैंक खुद मुख्तार बना है। और ख्वाजा साद रफीक ने पार्लियामेंट के अंदर बताया कि 2018 के बाद PIA का जो खसारा है वो कम हुआ है, जो बतदरीज बढ़ रहा था और हमेशा से ये बढ़ता ही चला जा रहा था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि उसका खसारा रिकॉर्ड कम हुआ है। और मिफ्ता इस्माइल साहब ने यह भी तस्लीम किया है कि 2018 के बाद टैक्स कलेक्शन, जो महसूलात जमा होते हैं मुल्क के अंदर, इमरान खान साहब ने 2018 के बाद उनका भी एक रिकॉर्ड कायम कर दिया कि एक रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हुए हैं, जिससे इमरान खान साहब ने IMF के कर्ज भी वापस किए, नया कर्ज भी उठाया और फिर उनकी अक़सात जो थी वो भी जमा करवाई और अवाम को पेट्रोल के ऊपर, दीगर अशिया के ऊपर, खादों के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर सब्सिडी दी और अवाम को रिलीफ भी दिया। और इमरान खान साहब बखूबी इस मुल्क को बेहतरीन चला रहे थे। ये अब इनको समझ आया है कि इमरान खान साहब की जो स्ट्रैटेजी थी, जो हिकमत अमली थी, वो हमारी हुकूमतों से काफ़ी बेहतर थी। ये कहते थे ना कि इमरान खान साहब की जो टीम है वो नाकस है, चोर है, इसको काम करने का पता नहीं है। लेकिन अब ये तस्लीम कर रहे हैं कि कोरोना जैसी वबा एक मूदी बीमारी के होते हुए इसके बावजूद
इमरान खान साहब की हुकूमत ने पहली बार वफाकी हुकूमत को एक अच्छा परफॉर्म किया है और बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। अब एक और बात खुलकर सामने आ चुकी है कि शरीफ खानदान को जो एक उन्होंने अपने अंदर तासुर पैदा किया हुआ था, एक अपने आप को वो समझते थे कि हमारे मुस्लिम ममालिक के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और हमारे उनके साथ बड़े रिलेशनशिप हैं, उन सब पर पानी फिर गया है। तमाम मुस्लिम ममालिक के साथ जहाँ जहाँ भी उन्होंने बातचीत की है, किसी ने भी उनके साथ कर्ज की डील को मना कर दिया है कि वो कोई भी मुस्लिम ममालिक कर्ज देने को तैयार नहीं है, पाकिस्तान की मदद करने को तैयार नहीं है। जितने भी ममालिक के पास गए हैं सिवाय सऊदी अरब और यूएई के, सऊदी अरब और यूएई की जो शराइत हैं कर्ज देने की, वो सिर्फ यही है कि पहले आईएमएफ के पास जाओ। आईएमएफ अगर आपको कर्ज देगा वो आपके, क्योंकि आईएमएफ एक वाहिद इदारा है जो मुल्क की सिचुएशन को देखता है। अगर आईएमएफ ने किसी मुल्क को कर्ज देने के लिए अप्रूव कर लिया तो फिर हम आपको कर्ज देंगे। अगर आईएमएफ ने अगर आईएमएफ की तमाम शराइतें आपने एक्सेप्ट नहीं की तो फिर हम आपको कर्ज नहीं दे सकते। आई एम सॉरी। और दोस्तों, ये हुकूमत अब मान चुकी है कि इमरान खान साहब की जो पॉलिसी थी आईएमएफ के साथ वो बिल्कुल ठीक थी और अब हम भी उसी पॉलिसी को आगे लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन क्या दोस्तों, आईएमएफ इनकी बात को तस्लीम करेगा? क्योंकि आईएमएफ एक बहुत ही अहम इदारा है और आईएमएफ कर्ज सिर्फ उन हुक्मरानों को देता है जिन पर उनको यकीन हो कि ये हमारा पैसा नहीं डूबेगा। अगर किसी हुक्मरान की कारकर्दगी अच्छी हो तो तब जाकर आईएमएफ उसको कर्ज देता है कि ये हुक्मरान अपने मुल्क के अंदर अच्छी पॉलिसियां बना रहा है, अच्छी पॉलिसियां चला रहा है और ये हमारे कर्ज को जल्द अज जल्द रिकवर करवा देगा। क्योंकि आईएमएफ ने आगे भी कर्ज देने होते हैं, सूद भी रिकवर करना होता है और मुल्क के अंदर जो है उन्होंने अपने कवानीन भी लागू करने होते हैं। अब आईएमएफ के पास जाकर ये रंडी रोना किया हुआ है, ये रोला डाला हुआ है कि हमें कर्ज दिया जाए, लेकिन आईएमएफ की सारी शराइत को ये मानने को तैयार नहीं है फिलहाल, लेकिन बहुत जल्द ये सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये सिर्फ अवाम के अंदर एक तसुर पैदा करने के लिए कोशिश की जा रही है कि हम आईएमएफ के साथ बहस मुबाहिसा कर रहे हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं, कुछ शराइत को नरम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन महंगाई की सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है